हाय बोलो हाय जय जगन्नाथ समस्त को आउ गोटे नुआ वीडियो को तो काली राति इवेंट सारी घरे लेट्रे आसी पहुँचलु तो सकाल टे कम गोटे बाकी रही जाता तो सकाल उठी बाहर बेलू बाहर वर्षा जोर हो तो उदा ही जावाक इच्छा है तो रूम को आसी रेनिकोट पिंधिकी बाहर कम टे इवेंटर कम सारी फेरला बेलू बाटर देखला बेलू माछ दुकान पड़ा तो भाई प्लानिंग कलु कि आज माछ टे नहीं जा तो रूम रे माछ तरकारी करिया तो माछ बाटर किଣା किणी कलु फाइनाली आमर माछ पलि आसला माछ तरकारी हम आज फास्ट टाइम मुझे रोसे करी आमर ये मो गुरु आज मत शिखे कौन माछ भजा हुए रोसे हुए हाई कहीद गुरु हाय आगर गोटे होटेल फोटेल थी ना कौन राचु राचु कर पियाज काटुच रप्पा रप्पा हाँ रप्पा रप्पा करी सरी सरी माछ को एकादर मिसई धोई दी रोसे शिखे दबनी आ फास्ट माछ द्वारा रोसे शिखल देख चूना माछ भाकुर माछ ये माछ कौन कि माछ ये मेरिकाली से माछ हो ना फा जान माछ गोटे लोक कहे माछ भजा आम भाजी चिकिन वीडियो कर आमको देखा स्वाद अनुसार नमक स्वाद अनुसार हलदी आ सोरिष तेल पड़े ना कौन माछ पड़े मटन चिकेन पड़े आधे खाली हल नुण हलदी ना नुणिया हो तरकारी मैंने चाहिए नहीं गैस लगे मु रोसे शिखुच मु रोसे करिया कथा तुम ब्याग को आसिया कथा तुम ये भाई रे तो भाई की देखी तो ये बहुत भल सेफ रोसे भाई ए क्लास मत शिखेब सी वीडियो आसी चक्कर सी निजे निजे रोसे कर ना कौन कहल जहाँ खर्च कर गोटे पुओ पिला हम मैंने कौन शिखुच न शिखे रोसईटा आगे शिखा दरकार नहीं तेनाली मो भाई होटेल खाई खाई पेट बढ़े हाँ माछ भजा स्टार्ट तेल जाती माछ तेलटा तातिया पूर्व आम पानी तातीगला बर्तमान चाउल पड़ो मैंने मैनेज करा पड़ो नहीं ना गैस सजाई था रोसे सर था तेल तातीगला माछ पकई दी हम तो सब्सक्राइब गाँव भी जाते थोड़ा करोन कॉलेज ना तुम गाँव लोग तुम देखिए कि तुम स्टार हो गले भात लुण पड़े ना कौन बा केते चाउल पकेल जी लोक से चाउल तेल तातिला माछ पकई दूची तुम कहीकि पका फुटी बारे दूर जा
ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ପକେଇବ ରୋଷେଇ କରିହେବନି ଆଉ। ଚୁନା ମାଛ ପରେ ଭଜା ହବ। ନାଞ୍ଜ 2 ପିସ୍ ଆଉ ଏଠି ମୁଣ୍ଡି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ମାଛଟା ସିଆଡ଼େ ଆମ ରୋଷେଇ ଆଗରେ ବାର କଲ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ସକାଳୁ କିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇନି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଚୁଡ଼ା। ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଖାଇବା। ତାପରେ ସେ ଭଜା ଚୁଡ଼ା ନେବି ନା ତମ ସେ କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ନେବି? ଭଜା ଚୁଡ଼ା ନେବି ନା କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ନେବି? ଭଜା ଚୁଡ଼ା। ହଁ ବର୍ଷା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ନା। ଚୁଡ଼ା ଅମୁଲ ଚିନି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରାଇଟ୍। ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ମାଛ ରୋଷେଇ କରିବା। ମାଛ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖିଲ ନଉଟା ହବ କି? ଥିବ ନୂଆ ରୋଷେଇ କରୁଛି ଆଉ ସେ କଲର କୁଲୁ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ନଉଟେଇ ପକେଇବି, ଇଏ କରିଦେବି ସେ କରିଦେବି। କେତେ ଖାଇବ? ବାସ୍ ହେଇଯିବ। 2 ଜଣ ତ? ହଁ 2 ଜଣ। ହଁ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ବହେ ନାଦିକି ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିକି ଅଫିସ୍ ଯିବା ଆଉ। ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଯିବା, ନହେଲେ ବର୍ଷା ପାଗ ଛୁଟି ପକେଇ ବୁଲିବା। ଇଏ ହେଉଛି ପେଟେ ଖାଇବା, ତାପରେ ଅଫିସ୍ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସେଟା ପର ହବା ନା ଅଫିସ୍ ଯିବାନି କାମ ସେଠି ତାପରେ ଅତି କଲେ ଶୋଧିଦେବେ। ଚୁଡ଼ା କୋଉ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣିଥିଲ ନା ଘରୁ ଆଣିଥିଲ? ଭଜା ବି ମା କରିକି ପଠେଇଥିଲା ଭାଜି। ମା ହାତ ରନ୍ଧା ତାହେଲେ? ଭଜା ଚୁଡ଼ା ମାର୍କେଟରେ କୋଉଠି ମିଳିବ? ମା ହାତ ତିଆରି ଭଜା ଚୁଡ଼ା। ସେ ଖାଇବ ଯଦି ଆସ। ତ ତୟାର କଥା ମାଛଟା ବସିକି ଯିଏ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ଭାତ ବି ହେଇଗଲାଣି, ମାଛ ଭଜା ବି ରେଡ଼ି। ଫାଇନାଲି ବଡ଼ ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଚୁନା ମାଛ କରିବି। ଏ ମାଛଟା କିଏ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ମାଛଟା ଜାଣିନୁ ନେଇଯାଇଛୁ ଆଉ। ଆଇଁଷଟା ଟିକେ ବର୍ଷା ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ? ବାହାରେ ଟିକେ ବର୍ଷା ଟିକେ ପକାଉଥିବ, ଖଟା କରି ଟିକେ ସେ ମାଛ ପକାଉ ନା, ସେ ଉପରେ ତା ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଗୁଣ୍ଡ ହେଲେ ତ ଭଲ ମିଶିଯିବ। ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବ ଆଉ କ'ଣ। ଫାଇନାଲି ବଡ଼ ମାଛ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଏଇଟା ଚୁନା ମାଛ। ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା କ'ଣ ଦେବା? ବର୍ଷା ଦିନେ ମାଛ ତରକାରୀଟା ମଜା। ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା କ'ଣ ରଖିବା? ବର୍ଷା ଦିନେ ମାଛ ଭଜାର ମଜା, ମାଛ ତରକାରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦବା ଗୋଟେ। ହଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ପାଣି ପଡ଼ିନି, ସେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହେଇଯିବନି? ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଘର ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଆଉ। ସେତିକି ଗଲା କରୁଛ? ହଉ କଷିକି ଡାକୁଛ। ରୋଷେଇଟା କରିଥାନ୍ତି ଶିଖିଥାନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ରୋଷେଇ ଶିଖିବାଟା ନାହିଁ ଆଉ, ଜଣାଗଲାଣି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ମସଲା ତ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ଖଟା ପଡ଼ିବ, ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ତରକାରୀ ଆଉ। ହାତରେ ଯାଦୁ ଗୋଟେ ଅଛି ରେ ତମର। ଆଉ ବାଟଣରୁ ବସେଇ ମାନେ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି ତମ ରୋଷେଇରେ, ଖାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ। ଭାତ ରେଡ଼ି, ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଯିବା ସେଟା ଲଗେଇ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବା ତ? ଗାଧେଇ ପଡ଼ୁଛି। ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଥିବ। ଫାଇନାଲି ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି, ଭାତ ବି ରେଡ଼ି। ଏଠି ମାଛ ଭଜା, ପଖାଳ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ତ ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା, ଯିବା ଅଫିସ୍। ତାପରେ ଲଞ୍ଚ କଲାବେଳେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ତରକାରୀ ହେଇଛି ଆଉ। ଭାଇ ତ କରିଥିବେ, ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ବାସୁଛି ବହୁତ ଭଲ। ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବା ଆଉ।
ଆସୁନ ଖାଇବା ହାଇ କହିଦିଅ ପୁରା ତମ ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଖାଉଛ ଭାଇରାଲ ହେଲ ଆଉ ନା ପଖାଳ ଭାତ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ମାଛ ଝୋଳ ଟିକେ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍ ନେଲ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତମର ଏଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇପାରୁନି ରେଡ଼ି ତ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ବାହାରି ଆଉ ଲୁଣିଆ ହେଇଯିବ ମ ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ବାହାରିଆ ଯିବା ଅଫିସ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ରେଡ଼ି ଅଫିସ୍ ଆଉଟଫିଟ୍ ରେଡ଼ି ଚାଲିଲୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଉ फाइनाली ऑफिस रे आसी काम सारी के आम आसी रूम रे पहुँचलु बड़ा बड़ी करी खाଇବା स्टार्ट करियो मिसी मिसी एटा ब्लॉग हो अधा सकाळ शूटिंग हेजी खाइबाटा रहितरा एबे शूटिंग हो भॉइस दउनो को कहबो तू ओटा जाके रोसैया तापर हमर रोसै करछन टेस्ट करी को कौन के नन्ना करछन माछ तो तीन प्रकार माछ ता दे खाओ ना टेस्ट करो हाँ भाई टेस्ट 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 वीडियो न पाई जाउछ पूरा मार हाथ रंधा तो कम खाइबेनि कौन हम तू खाइबू तू नौनु हाँ कौन ମାନେ ଇଏ ସେଇ ବନ୍ଧା ହଉଛି ବନ୍ଧା ତ ଦେଖେଇନି କେବେ ତମର ତମର ତ ଇଏ ସେ एग्रीकल्चर लैंड खाई फाइनाली बाहर ऑफिस चलू चली खाई सारा पर पेट टे कम माछ तरकारीटा बहुत भल होता भाई रोषे करते शुणी खाई सारी चलने पेट खाई सारे पेट कमे भाई आमर पचर आसुँच फोन कथा ऑफिस देखा खावाटा भी बहुत भल था टेस्ट लगे थैंक यू ब्रो रोषे कर आम खाऊ मुझे देखले रोषे शिखी पारे चलू ऑफिस चलू चाबी ऑलमोस्ट डन এইটা তো রক্ষি দিল আগে রক্ষি দিয়েছে